O senador republicano dos Estados Unidos e aliado próximo de Donald Trump, Lindsey Graham, faleceu aos 71 anos na sequência de doença breve e súbita, segundo anunciou o seu gabinete. Graham era uma voz proeminente do Partido Republicano em matéria de política externa. O senador tinha regressado recentemente da Ucrânia, onde esteve reunido com o presidente Volodymyr Zelensky para discutir o apoio a Kiev e as sanções contra a Rússia. Graham também aconselhava Donald Trump sobre o Irão, defendendo uma abordagem mais agressiva. O senador representava o estado da Carolina do Sul, tendo sido eleito para o Senado dos Estados Unidos em 2002, após ter iniciado a sua carreira como advogado na Força Aérea do país. O antigo primeiro-ministro espanhol Mariano Rajoy gerou polémica ao afirmar que a seleção francesa está a jogar sem franceses no Mundial deste ano. Rajoy fez o comentário numa coluna sobre o Mundial que tem vindo a escrever para o jornal espanhol El Debate. O seu último artigo antecipava o próximo encontro de Espanha contra os Le Bleu, num confronto das meias finais inteiramente europeu. O antigo líder espanhol escreveu que França tinha um plantel de primeira linha, mas seguiu-se rapidamente o comentário de que este não inclui nenhum francês, uma aparente referência ao facto de muitos jogadores da equipa terem origens imigrantes ou serem provenientes de antigas colónias francesas. Dos 26 jogadores convocados pelo selecionador Didier Deschamps, apenas 3 nasceram fora de França. Michael Olise, nascido em Londres, de pai inglês e mãe francesa. Marcus Thuram, nascido em Itália, filho da lenda do futebol francês Lilian Thuram. E Brice Samba, nascido na República Democrática do Congo. O antigo primeiro-ministro, que liderou Espanha entre 2011 e 2018, foi alvo de uma onda de críticas generalizadas devido aos comentários que foram tidos como racistas e xenófobos. Há apenas alguns dias, na sequência da vitória de França sobre o Paraguai, o avançado Kylian Mbappé envolveu-se numa discussão online com uma senadora do Paraguai que o insultou com comentários racistas. A construção e a renovação sustentáveis estão a ser exploradas em Paris como uma potencial solução para o aumento das temperaturas nas cidades europeias. Em junho, uma onda de calor extraordinária atingiu a Europa, batendo recordes de temperatura. Só em França, o fenómeno provocou mais de 2.000 mortes em excesso, segundo as autoridades do país. A construção de edifícios e a sua ocupação representam cerca de 35% das emissões de gases com efeito de estufa na União Europeia, de acordo com a Agência Europeia do Ambiente. Em Paris, o arquiteto Adrien Paulin explica por que razão a construção sustentável gera menos emissões. L'éco-construction a l'avantage d'être décarbonée, c'est-à-dire qu'elle emmagasine beaucoup moins d'énergie dans ses techniques, dans sa fabrication, dans les matériaux également. Il demande moins de transport, moins de transformation, et donc effectivement, ça permet de répondre notamment aux engagements pris pour l'accord de Paris. A agência afirma que os edifícios representam 42% do consumo de energia no bloco, grande parte destinada ao aquecimento e à refrigeração, tornando a concessão dos edifícios fundamental para a poupança energética. O exemplo disto é uma biblioteca construída em 2025 nos arredores de Paris, que permaneceu aberta durante a onda de calor de junho sem ar-condicionado. A diretora da biblioteca, Simone Weil, descreveu as condições no interior do edifício durante todo o fenómeno. Alors, jusqu'à 35-36 degrés à l'extérieur, nous avons réussi à maintenir une température interne à 23 degrés 5, 25 degrés 5. Par contre, avec la vague de chaleur inédite qui s'est produite la semaine dernière, donc quand les températures étaient à 41-42 degrés, au maximum, vraiment le samedi soir, on avait atteint les 32. C'est beaucoup, mais on reste dans les 10 degrés de moins que l'extérieur. Um dos maiores obstáculos à construção ecológica passa pelo custo, com os projetos a serem frequentemente 15% a 20% mais caros do que a construção convencional. Há ainda a falta de conhecimento do setor. C'est aussi la méconnaissance, parce que ça demande d'adapter tous les process pour les entreprises. C'est plus du ciment qui sèche très très vite, c'est plus des boulons qu'on vient enfoncer comme ça avec une visseuse qui est déjà très industrialisée, etc. C'est tout un apprentissage, c'est un vrai savoir-faire.
O vice-presidente da Câmara de Paris, responsável pela pasta da habitação, afirma que a cidade tem utilizado apenas isolamento de base biológica nas renovações de edifícios públicos desde 2020. Proprietários de segundas habitações continuam a ser um obstáculo. Il y a près de 30% des logements privés qui sont des logements vacants ou des résidences secondaires. Donc les propriétaires de résidences secondaires qui sont nombreux dans les bouilloires, dans les quartiers anciens du centre de Paris où il y a beaucoup de bouilloires thermiques. Como ils n'habitent pas là, ils votent contre les travaux. Baudry sugere reduzir os impostos sobre materiais de construção ecológicos, como madeira, palha ou produtos à base de terra, para minimizar os custos deste tipo de construção. A União Europeia tem como objetivo edifícios com emissões zero até 2050, mas segundo o Bloco, 75% do parque imobiliário europeu continua a ser energeticamente ineficiente. Przejście graniczne w Ręk jest przejściem, przez które większość osób, która ucieka przed wojną w Sudanie, dociera do Sudanu Południowego. Do dzisiaj jest to już ponad 1 milion osób. I wspólnie z partnerem prowadzimy taki projekt skupiony na dostarczaniu podstawowej opieki medycznej oraz dożywianiu dzieci do 5 roku życia oraz matek karmiących i kobiet w ciąży. I my jako Polska Akcja Humanitarna zajmujemy się dostarczaniem wody do tych ośrodków, a tą wodę dostarczamy poprzez remont sieci wodociągowych albo instalację zupełnie nowych systemów oczyszczania wody z Nilu i doprowadzenia tej wody później do tych klinik. Budujemy też latryny, których tutaj brakuje. Oprócz tego edukujemy tak zwanych społecznych promotorów higieny. Wiemy, że wiele kobiet, które przyjeżdżają tutaj, doświadczyła przemocy. Te kobiety nie otwierają się tak szybko na ten temat, natomiast my wiemy z doniesień organizacji humanitarnych, że bardzo wiele kobiet pada ofiarą tej przemocy. Niestety pomimo tego, że jest wiele tych organizacji humanitarnych w Ręk, to są duże luki w finansowaniu i nie jesteśmy w stanie zapewnić nawet tak podstawowych potrzeb jak woda czy jedzenie dla wszystkich osób, które tutaj przyjechały, no i też dla tych, którzy tutaj mieszkają. Ta wojna w Sudanie, ona tak naprawdę jest nieobecna w mediach europejskich i też tak globalnie, a bez tej obecności pozyskiwanie środków jest bardzo trudne. A Europa está a investir no desenvolvimento de alimentos de origem vegetal de nova geração à procura de produtos com elevado valor nutricional e menor impacto ambiental. A biotecnóloga grega Angeliki Triantafylou, vencedora do Prémio Europeu de Inventure em 2026, é uma das cientistas a liderar a investigação de um novo produto, o leite de ervilha. Δουλεύουμε και με ένα καινούριο προϊόν που είναι το γάλα από μπιζέλι, επίσης με την ενζυμική τεχνολογία μας, ώστε να χρησιμοποιήσει ολόκληρη την πρώτη ύλη. Η δική μας μέθοδος εξασφαλίζει όλες τις ποιότητες και όλη τη διατροφική αξία του μπιζελιού και είναι βέβαια μια φιλική προς το περιβάλλον μέθοδος. Angeliki acredita que a próxima geração de alimentos à base de plantas não deve limitar-se a seguir tendências alimentares, mas sim a proporcionar um verdadeiro valor nutricional. Το στίχημα τώρα είναι η καλή ποιότητα σε όλη την γάμα των προϊόντων και ζωικών και φυτικών και να μην ακολουθούμε μόδες, αλλά να δημιουργούμε τρόφιμα τα οποία πραγματικά έχουν ένα πλεονέκτημα, έχουν υψηλή διατροφική αξία. Segundo a cientista grega, os produtos à base de plantas não se destinam a substituir por completo os de origem animal. Η ζωική παραγωγή δεν μπορεί να αυξηθεί απεριόριστα για να καλύψει τις ανάγκες του πλανήτη που γινόμαστε όλο και περισσότεροι κάτοικοι του. Επίσης, αντί να έχουμε υπερβολικά εντατική ζωική παραγωγή, θα μπορούσαμε να καλύψουμε κάποιες ανάγκες διατροφικές από το μπιζέλι που έχει καλή ποιότητα πρωτεΐνης. As culturas vegetais requerem menos recursos naturais e podem oferecer soluções para regiões que já sofrem com o impacto das alterações climáticas, como a escassez de água ou a degradação do solo.
Em 2010 nasceu em Andros uma iniciativa que transformou por completo a identidade cultural da ilha grega e a forma como passou a atrair visitantes. Foi uma renovação que desta vez nada teve a ver com praia, sol ou mar. A Andros Roots nasceu de uma iniciativa da organização sem fins lucrativos Andros Research Center. Os trilhos da ilha ganharam vida e transformaram-se num destino para milhares de pessoas de todo o mundo. Ένας ιστός που μας μοιεί στην πλούσια φυσική και πολιτιστική κληρονομιά της Άνδρου και ταυτόχρονα αποτελεί σήμερα και μια σημαντική υποδομή για ευαισθητοποιημένους επισκέπτες, θα έλεγα, για τον πεζοπορικό τουρισμό που έχει επιμικρύνει σημαντικά την τουριστική περίοδο της Άνδρου, ώστε να περιλαμβάνει και άνοιξη και φθινόπωρο. Os trilhos ligam aldeias tradicionais, mosteiros históricos e ravinas. Apesar de algumas reservas iniciais, a população local acolheu o projeto de braços abertos. Η υποδομή αυτή σήμερα ενισχύει σημαντικά την τοπική οικονομία. Θα έλεγα ότι ενισχύει τους κατοίκους των και απομακρυσμένων χωριών, άρα συνεισφέρει λοιπόν και στην υποστήριξη και πιο απομακρυσμένων περιοχών του νησιού. Os trilhos são mantidos e limpos regularmente graças ao trabalho da equipa de voluntários da Andros Roots. Προσελκύει κόσμο ο οποίος είναι ευαισθητοποιημένος, ο οποίος ενδιαφέρεται για τη φύση και τον πολιτισμό του νησιού και συμπεριφέρεται αναλόγως. Και το κομμάτι του περιβάλλοντος έχει να κάνει με την ανάδειξη και τη διαφύλαξη του αγροτικού χώρου της Άνδρου, που αποτελεί ένα πάρα πολύ σημαντικό πόρο και για το παρόν του νησιού και για το μέλλον του. A ilha foi a primeira a receber a certificação europeia pela sua rede de trilhos. Το νησί έχει πάνω από 200 πηγές με γάργαρο νερό και ένα δίκτυο μονοπατιών που αγγίζει τα 240 χιλιόμετρα. Οι πεζοπόροι, που έρχονται κυρίως στην Άνοιξη και το φθινόπωρο, βοηθούν στη διεύρυνση της τουριστικής σεζόν, αλλά και στην ανάδειξη της ιστορίας των χωριών, των γεωργών και των κτηνοτρόφων που ζούσαν στα βουνά. Από την Άνδρο για το Euronews, Απόστολος Στάικος.